हाँ कहला बहुत बाबाजी आपनको सब कथा पचारुचंती खोलिकिरी हाँ हाँ किंतु आपण जो कही दउचंती समाज को शिक्षा दे दउचंती तांकर सेमानकर हिंसा होउची हिंसा होची हौची काहे कहले बाबा मते जणे बाबाजी 8 खंड बही देले पढियाकू मु ताकू 2 दिन पढी देली पढी देई कि ताकू मूल घटा जाई पचारली मु कहले आज्ञा आउ आपण ना बही कोन सब पढी देले मु कहले हां आज्ञा बही तो आपण 8 खंड बही रे से गोटिए कथा लिखिचंती किंतु मेन चाबीटा जोठी आज्ञा सेटा बंद कर दैचंती ना सेटा गुरु देबे ना आउ बोले आज्ञा व्यासदेव दिसन एई कथा चिंता करथांते आज कोन गुरु पूर्णिमा रे व्यासदेव को के गुरु बोली पूजा करथांते तेणु कर आपण व्यासदेव को धारा रखिचंती कोन ना मु तो आ संसार केते दिन रहिबी ये तो जीव दिन नाही पळेबो तेणु कर मु जीवा पूर्व किछि शिक्षा दीक्षा जगत को देई देई जीवी जे ग्रहण करि पारला करिवो जे न करि पारला कोन करिवो हां हां एटा आपनकर इच्छा हां आपनकर एई दीक्षाटा मु काली भी देखुतली एई जो बेसी नु आगे मिछ कहबिनी 3 दिन है मात्र आपन को मु देखिछि मु आपन काली गोटे कथा कहली आपन कहले बापा आसीबु जदी मो गडरे जे थब देई देबी सत्य होउची है मु 7 वर्ष हलानी बाबा गुरु खोजुछि कोन ना मु 7 वर्ष कोन बाबा मु तारक मंत्रटा को राम तारक मंत्र आज की 7 वर्ष हलानी जप करूछि किंतु गुरु करिनी झाड़ा बसिले खाइले पीले सोइले बुलिले बसिले जहा कले मध्य तारक मंत्रटा जप एमिति करिछि मु बाबा ता बिना रही पारुनी किंतु गुरु करिनी सिना खाली मंत्रटा जप करूछि आपण जो चंदन काठर कथा गोटे टॉपिक रे कहिसंती काठटा को मु काठ भाबुछि किंतु चंदन काठ बिल तो जाननी ना सी बस लिंब किबा चंदन जाननी गुरु हाथ स्पर्श न बाजिले सी लिंब केमि चंदन हबो केमिति हबो बिना गुरु रे कोन मु ज्ञान पाई परबी ना बाबा मु मो जीवन में 300 बाबाजी पाखु जाइछि अच्छा किंतु मते केही गुरु बोली लागंतिनी कि केही एते खोलिकरी पद्धति दियंतिनी किंतु मु 3 दिन भीतर आपन को पाखरे देखिली मो मन काई आपन को गुरु करियो खाली डहळ विकल व्याकुल हो जा मु कांदुजी बाबा खाली संभाली पारुनी बुझिले कि हां किंतु मोर गोटे दुख बाबा मु एथि पई भी गुरु ग्रहण करि पानी सब जगह कोन ना राम को मु एते भलो पाई जाईची आ राम को नाम मन पड़ले राम को मंदिर देखले मो लुह बिजी छाती भिजी जाए हां हां तेणु तारक ब्रह्म को मु श्रेष्ठ कर देइची मु जेते जगह जाईची सब कहती बापा तू जोटी गुरु कर जोटी साधना कर जहा कर किंतु तारक ब्रह्म को जीवन में केबे छाड़ीबुनी सी होचंती राम होचंती जीवन रो मूलदाता मु कहली ताहा ठीक किंतु गुरु वाक्य मूल मंत्र गुरु कोन देबे ताहा मु जानिनी किंतु बाबा मु एमिति दोछकरे पड़ी जाईची राम बिना मो मन व्याकुल पुणी तेणे गुरु बिना मो मन व्याकुल मु कहार हेबी सुन मु पद सुन आज्ञा गुरु ठाकुर श्री श्री दयानिधि परम देव कहले बोले आज्ञा आज्ञा हृदय भजिले राम राम क्रमे से टूटी जीव भ्रम उदय होइब ज्ञान कढ़ी क्रमे से मेलिब पाकुड़ी ज्ञान रे जिणीबु मरण ध्यान रे ध्याइबु चरण भक्ति रे अनाहते पसी हेब परम अविनाशी बुझला ना एटा होची सूत्र राम नामर सूत्र राम नाम जप कले किसी असुविधा नहीं कि रामटा होची राम नामर 4 प्रकार मार्ग अछि बुझले कि मंत्र गोटे जंत्र गोटे तत्व गोटे सूत्र ए 4 मार्ग रे राम नाम को जप करा जाई पारे हमें जो जप कल एटा मंत्र मार्ग रे बोले कि तारक मंत्र हां मंत्र मार्ग रे से तारक मंत्र को मु थरे मझरे बुझेची राम तत्व बोली कि जंत्र मार्ग रे बुझेची देखिबो अछि गोटे राम नामर तत्व बोली कि गोटे एपिसोड मु छाड़ी मार्ग रे मंत्र जंत्र गला आउ तत्व तत्व भी बुझेची तार तत्व भी बुझेची तार जंत्र खाली सूत्रटा मु काहा को बुझेइनी से राम नामर जे जो माने दीक्षित होती सूत्र मार्गटा दिया जाए किंतु मंत्र जंत्र तत्व ये 3 मार्ग मु बुझी सारची एपिसोड रे सब रामर अछि किंतु जदी से कथा कहउच तमे आगे राम नामर महिमाटा तमे आगे 8-15 दिन जान मोठारो राम नामर महिमाटा जानी साइला परे सूत्र मार्ग धरले पूरा एकदम बलिष्ठ हे जीवो तेणु रामर तत्वटा कौन राम को जगह अच्छा आम शरीर भितर किभली भाग से रमण करुँच आम देह भितर पिंड ब्रह्मांड भितर आपन बुझेबे बुझेबा तेणु गोटे कथा होची जे आमर गुरु मध्य कहती दशरथ पुत्र राम नुहंती
ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମ ସର୍ବ ଘଟେ ରମନ୍ତି। ଯୋଉ ରାମ ସର୍ବ ଘଟରେ ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ନୁହନ୍ତି। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ କହିଲେ ଏଟା ପୁରାଣ ମାର୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ମାର୍ଗରେ ଦଶରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ କହିଲେ ଦଶ ପ୍ରଣବ, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଟା 10 ଭାଗରେ, ଆମ 10 ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ୱା, ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ମୁଖ, ଇଏ ହଁ ହେଲେ 7, ମୂତ୍ରମୂଳ ଦ୍ୱାର 2, 8 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁଷୁମ୍ନ ଦ୍ୱାର 1, ଟ୍ୟୁସନ ହେଲା 9 ଲାଷ୍ଟ 1 10 10। ହଁ ଏଇ ହଁ 10 ଦ୍ୱାରରେ ଆମର ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି 10 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣବ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ 10 ପ୍ରଣବ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣରେ ଯିଏ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି? ପ୍ରାଣରେ କିଏ ଗମନାଗମନ କରେ? ଯଦି ପ୍ରାଣ ଯଦି ଆମର ସଡ଼କ ହୁଏ, ଗମନାଗମନ ଓଙ୍କାର ହଉଛି ତାର ହଉଛି ରଥ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ରୂପକ ରଥରେ ପ୍ରାଣ ସଡ଼କରେ ଯିଏ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଥ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଓଙ୍କାର, 10ଟା ପ୍ରଣବ ପ୍ରାଣ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ 10 ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କେମିତି? ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରାଣର ପୁତ୍ର ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ଝିଅରେ ଯେତେବେଳେ 10ଟା ରଥ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେ ଥିଲେ ଦଶରଥ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣର ଅଂଶ ବିଶେଷ ପ୍ରାଣ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କିଏ ସେ? ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅପାନ, ହେଲା। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଯିଏ କି ହଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଅପାନ ହଉଛି ନିମ୍ନମୁଖୀ, ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ପରମ ଏ ଦିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମ କାରକୁ କୁହାଯାଏ ପରମାତ୍ମା, ରା କାରକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେଠୁ ଏ ଯୋଉ ରାମ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ସୂତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, ରା କାର ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା, ମ କାର ହେଲା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାମ। ସେ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁରେ ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାମ। ସେଇ ଯୋଉ ରାମ, ସେ ରାମକୁ ତାର ତତ୍ଵ ଅଛି। ତାର ତତ୍ଵ ମାର୍ଗରେ କେମିତି କଣ ଆମେ ରମଣ କଲେ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ରମଣ କରି ତାକୁ ଧରିବା, ସେ ରାମର ତତ୍ଵ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ, ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସେଥିରୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ, ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲେ ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ବାବା ମୁଁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସୁଛି, ହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଝଡି ହଉ, ବାଡି ହଉ, ଜର ହଉ, ଦେହ ହଉ, ମୁଣ୍ଡ ହଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବା କଥା କରିବି। ହୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯାହା କରୁଥିବି ଜପ ଚାଲିଥିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେ ବସିଲେ ବି ହୁଁ ସୂତ୍ର କଣ ମୁଁ ମନକୁ ପାଇପାରିବି? ନା ବିନା ଗୁରୁରେ ସୂତ୍ର କୋଉଠୁ ପାଇବି? ପବନ ପାଇପାରିବନି। ତୋଳିବା କେମିତି ଶିଖିବି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ଜପ କରୁଛ, ଆଜ୍ଞା ଜପ ପାଟିରେ କରୁଛ ନା? ପାଟିରେ କରୁଛି, ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଶୁଭିବନି ବାହାରକୁ। ମାଳା ଫାଳା ଧରୁଛ କି? ମାଳା ବାବା ବହୁତ କୋସିସ କରିଛି ମାଳା ଆଣିବା ପାଇଁ କି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣର ଏଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପାଗଲ ହେଇ ଥରେ କାନ୍ଦିଲି। ହୁଁ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦେ। ହୁଁ ଆସନରେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ 7 ଫୁଟର ଜଣେ ଧଳା ବାବାଜୀ ଆସିଲେ, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ହଁ ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ରେ ବାପା ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଧରିଛୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ତୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କରିବୁ। ହୁଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁ? ତୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ତୋର ଆଉ ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ, ତୁ ଏଇ ରାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଦିଆ ହବ। ମନ୍ତ୍ରରେ। ହଁ ହଁ ରାମ ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପାରିବିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ପାରିବି? ନା ହଁ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନଉନୁ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ତ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଉ 3 ଥର କରଉ, ମୁଁ ଆସନରେ ଆଜ୍ଞା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ମୁଖକୁ ଆସନ କରିକି ବସେ, ମୁଖ କରିକିରି ହୁଁ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକିରି କରେ, ହୁଁ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇକିରି କରେ। ହୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ତୋ ଯୋଉ ହରିଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶରଣଂ 3 ଥର କହୁ, କହିକି ତୋ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଶେଷରେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟାଏ ଥର ଗୁରୁ ଶରଣ କରିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେଲୁ, ସେ ଭଲ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ ପୁଣି ମୋତେ 3ଟା ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାପରେ ସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହବାର କାରଣ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାବାଜୀଙ୍କ କତିରେ ଗୋଡେଇକି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ପାରିଲିନି ସେ କାମଟା। ହୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଶୋଇକି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ଭାବିଲି, ଆସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଜୁଛି ପାଉନି, ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖଉନୁ। ମୁଁ କଣ ସତରେ କେହି ନୁହଁ? ହୁଁ ମୁଁ କଣ ସତରେ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ତମେ କଣ ପରମାତ୍ମା? ମୁଁ କଣ ତମ ଅଂଶ ନୁହଁ? ହୁଁ ଏହା କହି ରାତିରେ ବାବା ଶୋଇଲି। ରାତି 2ଟାରୁ ମୋତେ ପୁରା ସେଇ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣର ବାବାଜୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇଲେ, 3:30 4ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଜଣେ ବାବାଜୀ ଏଇ ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦାଢି ଜୁଟା ନମ୍ବିଛି, ଚୁଟି ବି ଅଛି। ହୁଁ
मते संपूर्ण देखैले आउ मोते भी स्वप्न रे बाबा निजे देखै दे जाउछन्ती जने गुरु श्वेत वर्णर धला कपड़ा पिंधि छन्ती आउ मोते से कहते रे बापा कौन तू 3 वर्ष लानी खोजु मु प्रकृत 3 वर्ष लानी माला खोजि 108 जपामाली मोटे बोले मु व्रत पई माला रखिछि केबे ठारु खाइटिकी कहि करी गुरुंकर मोर चाप पड़ी जाउछि तांको छाती मो छाती लागि चाप पड़ी जाउछि मो लुहेरे बाबांकर पिठी धोई जाउछि जो कार्यटा बाबा मु सेटा तो गोपनीय कथा कहि परउनी आपन पाखु गले कहिबी मु से कामटा करि परउनी बहुत बाबा जे कहू गली मते ठकी ठाकी बहुत बर्बाद कर देले मु आज पूरा माने मूल न लागिले खाइ परउनी तापरे मते कहले एई काम पई तू आस्ते चल मो संगे बाबा आसी ठिया होउछन जे काम मोर संपूर्ण होई जाउछि वाह बहुत भलो कथा स्वप्न देखि छी आज्ञा आ हम श्री द्वानी परमहंस देव पदे कहले आज्ञा ठक ठक करी माला ठकी जीबू रे मन ठकी जीबू रे ठक गुरु ठकी देले ठिकी जीबू रे तो देह लंबीछि माला से माला रे बांधो हेला भव बंधनु गुला भव बंधनु गुला हेतु मूल रे ठक गुरु ठकी देले ठिकी जीबू रे तो देह लंबीछि माला से माला रे बांध बेला तेणु माला जे ठीक किंतु माला आम शरीर भितर मध्य माला अछि बाबा थरे गीता गीता आम घरे पत्नी पढ़े बुझले कि से गीता रु थरे मु कहली गीता रे तो सब अछि गीताटा मु खेलेबी गुरु को केमिति सतरे 108 रे जका है मु एते खाली भाबी कि जोटू मजूरी एंती गीताटा नोटे देली पढ़ा आरंभ करन नुआ आनी थाए पूरा बाबा लिखिछन्ति ता दिरे प्रभुंकर लेखा अछि जे पाद नख ठारू मस्तिष्क पर्यंत 54 पुणी मथारू जाइछि पाद पर्यंत 54 प्रति प्रभुंकर शरीरर प्रति जागा को लक्ष्य करी पाठ कले केमिति 108 होउछि किंतु बाबा सेटा तत्व मु करि पाइलिनी त सिना गुरु बुझाइ देबे मु केमति बुझी पढ़ी देली किंतु सेटा को तत्व करि पाइलिनी मु जते थर हिसाब कली से 54 टा हुए तो हे जाउछि 59 केतबेले हे जाउछि 52 तार हिसाब कोठी ताले मोर ओटे मिस्टेक रहउछि मु जानि पारुनी सेटा गुरु कहि परिबे गुरु को बिना बहु कार्य बाकी अछि गुरु न हले केमिति मु एबरा सब पाइबे ना गुरु न हले ए काम गुडा का सफल हेई परिबनी तापर बाबा आपन जो बाबा पचारथले मु से कथा आपन कहउतली तांको पाखु थरे जातक नै जाइथिली के जातक देखिले मते यहा कहिले कहले बाबा तमे जहा को सतर खोजुछ जीवन रे सतर तांको पाइबो तुमे जहा को मन भीतर जप करूछ भजन करूछ सतर से दर्शन देबे किंतु बापा बहुत कष्ट अछि बिना कष्ट रे तो भगवान पाई नाहदी आ मते कहले तुमे तो गुरु करना मु कहले नाही आज्ञा गुरु करनी ना गुरु तो तत्व गुरु करियो पड़िबो किंतु गुरु बाबा जो माने मु जहा को कबे मन होइतिर गुरु बेली चिंता करिनी से माने मते कहंदी बापा तू हम पाखो आइला हम सब सिखै देबू किंतु जोटी तंत्र मंत्र जंत्र चले सेठी मोर जिया को इच्छा हुएनी मु तो राम को डाकिला लोक मु तंत्र मंत्र काई पसी परिबी आजि काली आज्ञा 9.9% लोक सब ए तंत्र मार्ग धरिकरी गुरु बोलौचंती आज्ञा आज्ञा जगचंती किंतु जोग मार्ग को कठिन बोली कि से माने आसुनाती मार्ग को आज्ञा आज्ञा एटा सत्य तेणु से माने सहज मार्ग धरचंती मंत्र टे जप करी सिद्धि कर देले से सिद्धि मंत्र द्वारा शक्तिपात करी लोक मान को पाखु ने कि तांकर कार्य साधन कले किंतु गोटे कथा मने रख साधुर लक्षण ईश्वर भक्ति दुग्ध पान कले बढ़ई शक्ति ईश्वर को जे केवल ईश्वर को कथा कहे ईश्वर को कथा रे से मजी रहे सेही होची साधुर लक्षण तेणु अन्य जो आमे कहबा बहुत लोक आसुचंदी मु काली भी गोटे जण को कहउथिल मु कली जुग रे आज काली महामंत्र हे जायछि ओम टंग टंकाय नम आ कली जुग रे ये महामंत्र लोक जप करचंदी किंतु अर्थ जोटी अछि अनर्थ सेठी अछि सेही तो माया घर आज्ञा हां बास तेणु अर्थ कामना जोटी नाही खाली प्रेम अछि प्रीति अछि आज्ञा से जगह रे विष्णु को शक्ति उपलब्धि करि परिबो किछि असुविधा नाही तेणु चली देखा कोट मोटे बाबा 3 जगह ऑलरेडी मु बुलिया भितर 3 जगह मते आगुरु रिपोर्ट दिया है जे बापा 24 मसिया रे ही तू गुरु प्राप्ति हबो 24 मसिया रे गुरु को पाइबू किंतु मु तो आज्ञा खोजुची काली आपन कहले बाबा मोटे जिंस खोजुची 7 वर्ष ला पाहुनी आपन मते कहले बापा मु ट्रंक रे थबो मु आइले दे देबी मु कहले हाउ हास कहले आ कोन कहली आ मनटा भारी व्याकुल होउची दुख कोन मु भद्रक केबे जीवन रे जाईनी केबे देखिनी बाइक थिले मध्य मु जाईनी मु पचारथली कोन काली रात फोन करथली कहि बाबा मु धर एकुटिया पिला जदी जीबी धर फेरी पारिबिनी
आश्रम सुविधा अच्छी कि दिन बेले रही पारि ना एकुटिया मु राति केमती एत बाट आसबि आसपारि से पचार माँ कहले नाई बापा 7 बखरा घर अच्छी ऊपर घर अच्छी रही किसी असुविधा ना सब सुविधा अच्छी मुझे ना माँ रही मोर सेमती किसी माने से उद्देश्य नहीं जाऊँ मुझे रही आम करी कि फेरी न पारि जदि सुविधा थी रही जाता दिन बेले ना हाँ सब कौटू कह मु बाबा कहूली काली कसरदा कहूँ कसरदा मैंने कौटी सी नियाली ब्लॉक नियाली का हाँ काली नियाली तो कहला काली आपन फोन करथली किछि असुविधा नहीं तमे आस किछि असुविधा नहीं कोठी नले आमे मो पाखर सोई पड़ियो कोन होला जय सीताराम यदि जगह न मिले आमे दियण बाप पो सोई पड़िवा गोटे जगह बस आस जय सीताराम प्रभु आज्ञा हेलो किछि असुविधा नहीं आज्ञा आस आमे देखि कथा हवा आज्ञा आज्ञा बाबा मु कहली कटक जो बादामबाड़ी स्टैंड रु आपन को आश्रम पर्यंत केते किलोमीटर होउछ सेटा 60 किलोमीटर हो 60 किलोमीटर कटक आमर एठू 40 45 100 200 200 220 आर भीतर रहइबो हां हां यार भीतर रहइबो नहीं मु काली जन को ठीक करथली संध्या बेले हां हां सीए भी बाबा कोन ना सीए टिके हनुमान को भक्ति करंती भल मत सीए भी गुरु पाई नाथिली भारी व्याकुल मु तो दूर बाट एकुटिया जाई परिबिनी साहस खटिलानी मु तो केबे भद्रक जीवन रे देखिनी कि जाईनी आउ मु जने बाबा सहित कथा हेची मो मन काई सेठी मानुची आउ टिके जीवा ना भाई जो न जीवा तमे जोगाजोग कर जीवा पुणी काली रात्रि बाबा सत कथा चिंता कली चोरी करियो बाप को मनुष्य मारियो एका मु मो गुरुंग पई व्याकुल होउची मो गुरुंग पई मु पागल होउची माने मते पछे बाघ खाई जाउ कि मु जीवी एका ही जीवी सांगरे नै के आसिले आज्ञा असल कथा मिलिबो नै नहीं सेटा मु जानि छी बाबा मते मु मो ग्राम देवती मां को चर्चिका मां को बहुत पूजा करे मां को पाखर सब दिन कांदे जे मां मते दिए गुरु दर्शन दे काली मु तो चिंता करदेली से पिला को नै कि जीवी मु राति रे तारक ब्रह्म पाठ सारला परे मांकर मंत्र बस पाठ करूची मते जेमति के कहि दउ जे तू जीबु गुरु पाइया को गुरु तते से कोन देबे तू जानि छु तू आ गोटे जन को सांगरे नै कि जीबु गुरु तते कोन कहबे जोटा कहिया कथा से कहबेनी मते कि गोटे कहि दउची से गुरु तते जोटा दबा कथा तते केमि देबे से तू आ जन को सांगरे नै कि जीबु चिंता कली एक कथा तो आ केई कहबेनी मते मा कहूची तले दिने गोटे बैतरणी नई कूल रे 11,000 इटा पढ़ाई थाए से इटा रखी था से मंदिर भांगी जाइए पत्थर मंदिर ताको बागेया मु जाई सेठी पहुंची गली जेमिति पहुंची गली से पिला माने सब से इटा पिटा खंजी देखि कहले आगे गोटे घर कर दो आपण रहंतु पछर मंदिर कथा बुझीबा सेठी मु सेठी रहिली मु सेठी रहिली सेई मठर रही कि सेठी मो साधना फाधना जहाँ गुरु मते देथिले मु मोर से कथाटा मोर सेठी आरंभ करू जागा पर सेठी करूची तापर सेउटू एमती करू 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 दिने सेउटू मुंड भितर पशिला चिंता हला जे जो आमे धर गुरु करबा एका ये से गोटे से चाळ घर इटा कांथ गोटे फटो पड़ी से फटो ऊपर मु बसिची बसिची जने हनुमान साधक चित्र गार पूरा मार देची टोकाटे आ 4-5 जन खंड तार शिष्य आसिक पहुंचले मोर फटो पर बसची मु कहनी बस तळे सेउटू थिला आसन थिला से आसन पकई सेउटू से बसिले सेउटू बसिले इते कथा चलला कथा मु कहनी तू की साधना का कोन साधना करछु कहला मु हनुमान साधना करिछि कहला हम तू हनुमान साधना करछु तो बापा को मु साधना करछि सेउटू से कहला ना रागी गला तो गुना हां हां रागुछु कहि तू हनुमान को साधना करछु तो बापा को मु साधना करछि तो बापा हनुमान बापा के राम को साधना करछि से को बुझी पाइले से कथा नहीं हनुमान रो बापा होछि पवन हाँ पवन साधना हाँ सॉरी हाँ हनुमान रो बापा होछि पवन मु तू जे हनुमान साधना करछु मु पवन को साधना करछि आ तेडू वायु तत्व रागिबार कोन अछि से मु एबे बा बर्तन बुझुतनी जे पवन धेरे राम खेलुचंती आज्ञा आज्ञा राम दशरथ 2 जण पवन रे खेलुचंती ने पवन तोलिबार बाटटा आपण पूरा जो एपिसोड रे कहउचंती सब पूरा क्लियरली कहउचंती पवन तोलिबार बाट कोन हां किंतु बाबा जेते सुनिले भी गुरुंको पाखरु जेते सुनिले फोन रे गुरुंकर मथा माने शिष्यर मथा ऊपर गुरु हाथ न रहिले गुरु आशीर्वाद न देले गुरु मंत्र न कहिले शिष्य को कर्न रे जेते मोबाइल रे सुन देले कोन सिद्धि प्राप्त होई परिबे नै सेही कथाटा मु भलो भाबरे जानि छी मु लोक जेतेले कहउचंती अन्य माने जे बाबा खोलुचो काहे कि मु कन मु जेते खोली की कहले सुधा से जे बुझिबा लोक बुझिबो अन्य माने बुझी परिबे नै
ନା ସତଗୁଣୀ କ୍ଷଣେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର କେ ହୃଦୟ ଧାରଣେ କ୍ଷମ ତମ ଗୁଣୀ ଚିର କାଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଝି ନ ପାରେ ତା ମର୍ମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ହେଇଥିବ ସତଗୁଣୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେଇ ଆପଣ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ମୁଁ ସେନ ଏପିସୋଡ ଶୁଣିଲି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ କାମନା ଶକ୍ତିକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ସେଇ ବାଟ ଅଛି, ସେ ଚାବିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସିଏ ମନକୁ ସେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବ। ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କଲେ ବାବା କେହି ତ ସଂସାରରେ ସାଧନା କରିପାରିବେନି ନା। ସେ ଜିନିଷକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ମେଡିସିନ ଗୁରୁ ବିନା କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଉଛୁଳ ମୁଛୁଳ ହଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯେତେ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରୀତି ତ ଜଗତରେ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଯିବି, ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ମନ ତ କାମନା ରତ ହବ। କାମନା ରତ ହେଲେ ଗୁରୁ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବି? ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ ମା ରୂପରେ ଦେଖିବ। ସେଇଟା ଗୁରୁ ଚାବି ଦେବେ ନା। ହଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏତେ ସହଜରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ବାବା, ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି କେବଳ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଲାଇନ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ଯିଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବାପ ପୁଅ ହେଇପାରିବେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସେଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଳନ ହୁଏ, ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଜୀବ ପରମ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଛାଡିଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଛାଡିମି ଏମିତି କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଟୋଟାଲ ଲେଖା ଅଛି, ତମେ ଯେନେ କେନେ ଉପରେ ଗୁରୁକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଯେନେ କେନେ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖ। ଗୁରୁ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଦତ୍ତ କର୍ମ ଦେଲେ, ସେ କର୍ମ ଯେତେ ତମେ କରିବ ସେ ସେତେ ଖୁସି ହେବେ। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେ ଡେଭଲପ ହବ, ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗ ମାଡିଯିବ, ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ତାର ରହିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ହେଇ ଚାଲିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଢୋକି ଢୋକି ଚାଲିବ, ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ଆଜି ଦେଲେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ, ସେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା। ଗୁରୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇଏ ମତେ ଦେଇଦେଲା। ଗୁରୁ କାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶିଷ୍ୟର ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ତ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ ଶିଖେଇବେ। ସିଏ ଧନ କଣ ତମଠୁ ନେବେ? ସେ ତ ମହାଧନ ତମକୁ ଦେବେ। ଏ ଧନରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ? ମୋ କହିବା କଥା ବାବା, ଆଉ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା, ଧର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ଆମକୁ କଣ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷକର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତା ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବୁ ଆମେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହବ, ତମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନିଗଲେ ଯେ ନା ନାଇଁ ୟାକୁ ଆଜି ଦେଲେ ଠିକ ହବ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ସେତେବେଳେ ଦେବେ ହିସାବ କରି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୁରୁ ମତେ କହିଲେ, ବାପା ତୋ ରାଶି କଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୀନ ରାଶି। ନା ତୋ ଜାତକ ନ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଏତେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡିଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଭଲ ନଥିଲା, ଯାଇଥିଲି। ମତେ କହିଲେ ବାପା କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ପାଠ କରେ, ରାମ ତାରକ। ମୁଁ ଆଉ କହିଲେ ଗୁରୁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ କୋଉଠି କରିନୁ। ତାପରେ ଗୁରୁ କରିବା କଥା ସେ କହିଲେ, ଯୋଉ କହିଲେ ତୋ ଜାତକଟା ଆଣିବୁ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୋତେ ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ଦବାଟା ଠିକ ହବ କି ଭୁଲ ହବ। ଜାତକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାବା ଗପିଲେ, ନାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଗପିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ। ବହୁତ ବାଟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହିଲେ ବାପା ଗୁରୁ ହବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ତୋର ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା, ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ତୁ ପଳେଇବୁ ତ ପଳେଇବୁ, ପଛକୁ ଅନେଇବୁନି। ବୋଲି ତାର ଭାବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲିନି। ନାରେ ତୁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହବୁନି, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟଟି ହବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବିନି। ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହବନି, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟଟି ହେବି। ଆର ଅର୍ଥ କଣ ସିଏ ମତେ କହିଲେ? ତତ୍ତ୍ୱ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି। ତାମାନେ ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ତୁ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ଫିଲିଙ୍ଗସ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବାବା ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲି, ବିରାଟ କାୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପତ୍ନୀ କହିଲି, ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି କଂସାଏ ପିଏ, ଆଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଏ, ଝାଡା ଯାଏ, ଆସିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର କାମରେ ବସିବି ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଉଠିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବାବା କରୁଥିଲି 2.5 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ, 2.5 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ଏବେ ତ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟାଏ କରୁଛି। ମୁଁ ବାବା ଆସିକି ଆସନରେ ବଇଛି। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ନେମାଳ ମଠ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଛି।
आउ मु प्रभु सीताराम को जेते दर्शन करियो ज्ञान चक्र चाहिए आउ प्रभु को दर्शन पाइलिनी खाली अच्युतानंदनकर से जो मूर्ति आउ तांकर जो पद्म फुलटा न थाए तुलसी दिहरे खाली दर्शन कली मु सेठु प्रभु कहली मु काई प्रभु तमे तो आपण तो मते दिने दर्शन दउ नथिले मु आपन दर्शन करियो गला कोन आपन दर्शन दउ जंदी एहा कहू थाए गुरु मंत्र साडे चाली थाए तो मो छाती भिजी गलानी लुहरे सेठु मते राती 2टा रु 3टा भितरे बाबा स्वप्न देखले आमे 3 जण जाइछु कोठी की अच्युतानंद पाखकू शह शह लोक नदी बंध एपटे नदी बंध सेपटे सेठु लोक कहउचंदी हरिबोल हुळहुळी पकौंदी कहंदी आदि सब किए सतेरे भक्त ठाकुरंकर धरा पड़िबे मु बाबा थरिलिणी पड़िछि धळा लुगा पिंधिछि गोटिए आ गंजीटिए धळा उताटा कांधरे पकैछि सेठु हमर जने मामू को भाई मु जहां गटरू तारक मंत्र बाट पाइथली सीए गले आगे तांकर जने मझिया भाई सीए गले ठारू 10 हाथे दूर छाड़ी सभा लास्ट मु पड़ीगली मु चिंता करुची से नदी रे नदी पानी फुल लोक कहले जी प्रकृत भक्त होइतबो ए नदी रे एपुटू सेपुटू को जीवो ता देह रे पानी बाजीबनी कि से बुड़ीबनी किंतु नदी सेपटे जाई उठिबो पानी रे चली की जीवो किंतु मु स्वप्न रे देखुची सी 10 हाथ दूर रे तांको पछरे तांको भाई ता पछरे मु सी तळे 2 जण गले भारी मु चिंता करची मु कहली हे गुरु मु तो संसार काहा को गुरु ए पर्यंत ग्रहण करिनी आ गुरु बोली कहले मु तो आपन को गुरु ही स्वयं राम आपन निजे आपन को तो गुरु बोली ग्रहण करची मु तो सब दिन कहूची गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तेणु आपन तो स्वयं विश्व ब्रह्मांडर गुरु यदि आपन गुरु हेइथबे ताले मते ये जलरू आपन उद्धार करिवे मु तो आपन को बिना आ कहार को गुरु बोली ग्रहण करिनी एहा कहूची बाबा मु देखुची स्वप्न रे पानी रे भासी भासी जाउची आम अंटा पाखु नाभि चक्र पाखुरु तळु को आ मु किछि देखि पारुनी स्वप्न रे किंतु ऊपर को जल रे भासुची मु पळैलिनी पाए बाट छाड़ी सारलिनी कूल छाड़ी करी पाए बाट पळैलिनी से माने मो आगुरु सही पोजीशन रे अछंती किंतु गोटिए सरल रेखा रे हमें अछु किछि बाट जिबारे देखुची 3टा कुंभीर बाबा आसुची आम सीधारे विराट विराट कुंभीर जो कुंभीर तल पाटी रे मो एमि ठिया हेले मोर हाइट 5 फुट 10 इंच किंतु तांकर ऊपर पाटीटा मो मुंड ऊपर रहउची तांको पाटी भितरे मु ठिया हेले गळी जाउची कुआडे आ तेणु कर देखुची जेतबेला 2-3 हाथ नेखा अच्छे आम सीधारे से कुंभीर हेलानी कुंभीर मझी मस्तक गोटाए नेखा बड़ गोलेई सिंदूर से कुंभीर तो पाखे जाऊँ मुझे बाबा परिश्रा कर पकड़ा भाई हेली स्वप्न ने एत भय कुंभीर खाईदब कि साढ़े गुरु मंत्र पाठ चली स्वप्न भी से कुंभीर जमी पाखापाखि होती कुआडे पलाउं कौन हो सप्तफेणी नाग जीवन के मुझे देखनी कि स्वप्न भी देखी नी काली नाग 7टा नेखा फणा अच्छी जीभ बाबा गोटाक नेखा हम तर चाखेंडे हलाउंट एमती देखुची से कुंभीर कुआडे पलाउं से साप आम देहरे एमती गुरी हो जाऊँ 3टा तांकर जो फणाटा आम मस्तक ऊपर जीभ हलुची खाली किंतु से साप आम देहरे लगुना किंतु आम से पानी रे भासुचु आउ नदी पारी होगा बाबा पाए अच्छी 4 भाग आम 3 भाग क्रॉस कर सारीचु मो निद भांगी जाउची मु ये कथा बहुत बाबाजी की पचाली बाबाजी मते किछि तार उत्तर दे पाइलेनी बोली सब स्वप्न काई दे पाइलेनी बाबाजी उत्तर देले ना आज्ञा आज्ञा आमे जहा स्वप्न देखो आज्ञा से सब मनर कल्पना आज्ञा आज्ञा मन कल्पना न कले ए जिनस हम देखि परिबे नै आज्ञा तमर मनर आध्यात्म को जेतले श्रद्धा रही आज्ञा अनेक प्रकार देखुछ बहुत भल कथा ठीक आ तमे सेमती देखो किंतु एक कथा होची तमे ए कथा आसीले ए कथा एपिसोड टा को हमर पूरा देखि चालो सबुदिन आपणकर बर्तमान मारुची मु देखुଥିଲି श्रद्धानंद बाबा श्रद्धानंद गिरी तांकर देखे तापर अभिराम परमहंसଙ୍କ भजन आज्ञा सकाळ उठिले संजय बुडले सोइले खाइयाउ गले मु सबले सुने बा तांको बहुत भलो भलो भजन ताकर अछि अभिरामकर भजन हां जोउठी भजन लड़ाई हुए से तो जोड़िए गुरुंकर हुए गोटी अभिराम गोटी भीम होई आउ बस लड़ाई कहिया गले तांको 2 जण मध्य हुए आउ तेणु करी मु अभिरामकर भजन सबले देखे आउ ता भीतर किछिटा भजन जो हमर आपण जानिथिबे गारई आश्रम बुधिया बा ना हम जानने जानना तांकर भी सेमती किछि तत्व भजन अछि केवल तत्व भजन ही मु सुने दिबे आउ ता भीतर जो कहली आपण को श्रद्धानंद गिरी तांकर किछि प्रवचन देखे सुने तांकर एपिसोड किछि सुने ता भीतर मारु मारु आपणकर गोटी थरा बाहर पइला बाबाजी लोक सन्यासी लोक ब्रह्मचारी लिखा है गोटे देखीदेली संपूर्ण तत्व बीत लोक ये संपूर्ण तत्व ये मो गुरु नुहति तो तापर खेलेली खेलेली जेते खेलौची तो खाली तत्व घर आ ब्रह्मांड भीतर नाही सब पिंड भीतर आपण अछंती आ
ତାପରେ ତ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, ମୁଁ ଡରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ କରିବି ଆଉ କାଳେ ବାବା କଣ କହିବେ, କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋ ମନ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଦୀପଦ ଗାଳି ତ ବାବା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ମନ ତ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ କଲି। ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଏ ନା, ବରଂ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଥାଉ। ହଉ ହଉ। ଜୟ ସୀତାରାମ।